Namaste everyone. This is Salikram Dahal, Project Manager. That is 2 times from Secretary, once from Joint Secretary and 2 times from Planning and Monitoring Section Chief. High-level visits, demands and suggestions from the Ministry have encouraged us. As a result of mutual understanding and good cooperation between the Ministry and the project, the Ministry used to put forward our files in high priority among other departments. We hope we will continue these relationships along the entire project period. We have started to channelize our each and every activities with local governments. We already have informed the activities and estimated budgets to local governments and requested to incorporate them in their annual policies and budgets. As a result, we have found so many local governments have allocated further funds for RDRP related activities. I hope we can streamline the issues from this mission and speed up our activities with proper exit strategy. Moreover, I would like to assure that we will be fully with mission team to success the mission. We need to be looking very carefully forwards in terms of how we're doing in our activity rollout, how we are doing in our expenditure. So that's going to be a main focus for the mission team, is to really look at the plans out right through to the end of the project, not just for the next 12 months, but right through to the end of the project. I'm sure there will be some issues then and difficulties that you've encountered over the last year, both things that you may have encountered in ordinary times and also in extraordinary times as well. So we're receptive and flexible, and as ever, I would encourage you to use us as a resource to support your decision making. The main focus was more on they have been able to achieve a lot of progress, but they were still raising the questions of the delay in procurement, which has hindered the progress of recent job. That is a major concern, and though the progress is well enough, the expenditure is quite low. Has randomly been given to different municipalities, and quite a lot of municipalities are implementing vocational skill training program. हाम्रो चाहिँ अब समृद्धि कार्यक्रम चाहिँ एकदम फ्रुटफुल भएको छ हैन। यसले चाहिँ हरेक सेक्टर जस्तै कृषि के रे माछा अनि पशुपालन त्यस्तै गरी ह्यान्डिक्राफ्टहरु लगायत क्षेत्रमा चाहिँ सहयोग गरेको र काम प्रभावकारी देखेको हुनाले नगरपालिकाले पनि चासो दिएर लागेको छ र आगामी वर्षमा पनि यसलाई बजेट एलोकेसन गर्नेदेखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ फोकस गर्दै लैजाने भन्ने कुराहरु पनि हाम्रो सरहरुबाट कुरा सुनिदै आएको छ। अन्तर्क्रियाहरु गोष्ठीहरु हामीले गरिरहेछौं हैन। व्यापारीहरुलाई जोइन गर्ने कुराहरु हैन, कृषिसँग जोड्ने कुराहरु हैन, अनि यहाँको किसानहरुलाई चाहिँ अब व्यवसायीकरण गर्ने कुराहरुको विषयमा चाहिँ हामीले पनि आफैले कार्यक्रमहरु चलाउँदै आएका छौं र अहिले चाहिँ हामी तपाईहरुसँग जोइन भएपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ
जुन कार्यक्रम भयो त्यो चाहिँ एकदम सान्दर्भिक कार्यक्रमहरू भएका छन्। मैले अहिलेसम्म जति पनि गभर्मेन्टसँग काम गरेको छु त्यो चाहिँ प्रोसेसमा जति हासिल थियो अहिले आइआरपीसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो भन्दैन। अर्को एउटा समूह बन्या छ त्यसको मान्छेहरू पनि भन्दैछ यहाँ आएर सिकाऊ म पनि सिक्छु। हामीले 2057 सालदेखि माछाको व्यापार गरेको हो, बुवाकै पालादेखि। के भयो भनेदेखि मैले जुन समृद्धिको कार्यक्रममा जुन सेमिनार उसमा गएँ नि मिटिङमा, अनि जिउँदो माछा सम्बन्धी हामीलाई कुनै आइडिया थिएन, थाहै थिएन। थाहा नभएपछि त्यहाँ त्यो जिउँदो माछा बेच्ने साथीहरूसँग भेट भयो। भेट भइसकेपछि त्यहाँ जिउँदो माछा यसरी हुँदो रहेछ, यसरी लाँदो रहेछ, यसरी बेच्दो रहेछ, यस्तो हुँदो रहेछ देखियो पनि। र त्यसको कुरो बुझेर चाहिँ एउटा दिमागमा आयो कि ल यो काम गरौँ न त के हुन्छ भनेर मैले ट्राईको लागि गरेको हो। म यो समृद्धि आयोजना र लालबन्दी नगरपालिकाको बिचमा समन्वय भएर जुन गरिएको कामहरूसँग असाध्यै खुसी छु। गरिबी न्यूनीकरणको विषयमा, मानिसलाई स्वरोजगार, नागरिकलाई स्वरोजगार बनाउने विषयमा र सचेत बनाउने कुरामा यो भेगका किसानहरूले गरिरहेको निर्वाहमुखी खेतीलाई विस्थापित गर्दै व्यावसायिक खेती प्रणालीको विकास गर्ने कुरोमा समृद्धि आयोजनाले खेलेको भूमिका बहुत सराहनीय छ। In this municipality. नमस्कार, हमारा नाम बलिन्दु देवी यादव, डाक्नेश्वरी नगरपालिका उपर। यो व्यवसायलाई फस्टाउने हिसाबले हामीले एक दुईटा चीजमा फोकस दिने आवश्यकता हामीले महसुस गरे। एउटा त चाहिँ आर्थिक भनौं, फाइनान्शियली चाहिँ सपोर्ट हुनु पर्यो हामीलाई, र उसको लागि चाहिँ व्यवस्थित बुराको मार्केटको भन्ने कुरो यहाँ छैन। तर उत्पादनमा लाग्ने जति पनि अरु मेटेरियलहरु छ, सामानहरु छ, बुराको व्यवस्थापनहरु छ, र खास गरिकन यहाँ पानी जुन छ तपाईलाई पोखरीमा पानीको चाहिँ कमी हुन नदिने आवश्यकता चाहिँ निकै यहाँ हामीले महसुस गरे। धन्यवाद मेयर साहब, उपमेयर साहब, मिसन टिम का सबैजना, नाइजल, बासु सर, त्रिभुवन सर अनि आरआरपी का स्टाफहरु। माछा क्लस्टर विकास को गाइडलाइन हामीले बनायौं। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ सुशीला सार्की हो र मेरो चाहिँ अहिले दुहुना भनेको एउटा गाई छ। दुध चाहिँ म दिनको 5 लिटर मात्रै बेच्छु, बाछा बाछी गरेर 3टा छन्। सबैभन्दा पहिला त हामीलाई यो गाल्स भनेको के हो भनेर थाहा थिएन। अनि यहाँ म्यामहरु आउनु भयो पहिलो सुरुमा। अनि हामीले यो विपन्न दुध उत्पादक कृषक सभामा बसिकन म्यामहरु आएर चाहिँ अब गाल्स पनि सिक्नुपर्छ भनेर गाल्सहरु पहिलो म्यामहरु आएर हामीलाई सिकाउनु भयो। अनि म्यामहरुद्वारा हामी सबै गाल्सको फेरि एउटा समूह बनाएर हामी गाल्सहरु सिकिराखेका छौं। मैले एउटा गाछीको चित्र बनाउँछु। गाछी भने यो चित्र भने एउटा परिवार एउटा एकसेरै गरे जस्तै हो। यो मेरो एकसेरै बनाएको जस्तै हो परिवारको। घर परिवार सबैजना मिलेर सल्लाह गरेर चाहिँ यो घर बनाउने हाम्रो एउटा सपना थियो। This meeting has basically interaction with the traders and exporters. Prasun Satyal, Managing Director of Annapurna Aroma, and we are exporting and manufacturing essential oil in a lot of areas in Nepal. You continue to dedicate funds from IOM. Disbursement is not 7 million or 8 million, Nigel. It is only 6.2 million. Hello everyone, Namaste. The structure for today, you've heard our general, our overall feedback. So we are now, this meeting is particularly looking at the actions that we're recommending as the ones that go into the aid memoir. We're also seeing that some women are getting higher paid jobs. They're entering into non-traditional jobs.
On the girls front, the gender action learning system, there's been a lot of progress. On the knowledge management and monitoring and evaluation, there's been a good work done, and there's a good data set that we can work with. So these are some of the very positive things that the project has managed to achieve despite the COVID crisis. I will, in order to everybody can see what we're doing, I will share a screen. I will also take it that people have had a chance to at least browse the événement. Beyond this, what you recommend here for the better implementation of the project, the government will ready to implement and support to this project. Also, project team and the mission team members for their tremendous effort in making this mission successful. Thank you very much, everybody. Thank you, sir. Thank you.